रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा करके उन दोनों से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम आपस में सवाल करते हो और रिश्ते तोड़ने से डरो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो प्रेजेंटेशन ले आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की वीडियो ये मियाँ बीवी के बारे में वीडियो, यानी कि हस्बैंड वाइफ या मर्द औरत के बारे में वीडियो समझ लीजिए। दोनों को एक दूसरे किस तरह से पर्दा अल्लाह ने बताया है, उस पर अगर वो औरत खरी उतरती है तो इंशाल्लाह उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत भी करें। और इसी तरह से मर्द को भी चाहिए कि हर उस औरत से पर्दा करें जो उसके लिए गैर महरम है, सबसे पर्दा करें। उस और मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता है वो एक दूसरे का लिबास है। हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मर्द औरत जो शादीशुदा होते हैं वो एक दूसरे का लिबास है। ये समझ लीजिए, अमानत में खयानत करना या मर्द करे या औरत करे उनके पीठ पीछे, अल्लाह तो सब देख ही रहा है। समझ लीजिए उस पर दर्दनाक अज़ाब है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। आज का जो टॉपिक वीडियो का बहुत बेहतरीन है, वो इसी टॉपिक पे ये वीडियो आई है कि मर्द औरत को किस तरह से कैसे पर्दा करना चाहिए एक दूसरे से जो गैर महरम है। और जो मियाँ बीवी हैं उन पे तो कोई पर्दा नहीं, हम सब जानते ही हैं, वो एक दूसरे का लिबास है। लेकिन उनके पीठ पीछे भी अगर कोई इस तरह से हरकत करता है तो उसके लिए अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब है। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। और सबसे अहम बात, औरत का मर्तबा बहुत बड़ा अल्लाह ने बनाया है। औरत के मतलब माँ के पैर में जो जन्नत बनाई है, क्यों बनाई है, उसका रुतबा बहुत बड़ा है। तो आज ये सब बातें हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा करके उन दोनों से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम आपस में सवाल करते हो और रिश्ते तोड़ने से डरो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत यानी बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, जब तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे और तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी ज़ात की हिफाजत करे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो अपने महबूब बंदों को बेटियों से नवाजता है। इसीलिए इस्लाम में औरत का मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। और इस्लाम ने औरत को वो हक दिए जो दुनिया में और किसी मजहब ने उसे इतने हक नहीं दिए। मेरे दोस्तों, कोई शख्स मनहूस नहीं होता, बल्कि उसके किए हुए गुनाहों की वजह से उस पर नहूसतें आती है, मुसीबतें आती है, मनहूसियत छा जाती है। दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह ये है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरतों का फितरी मकाम उसका घर है, जहाँ वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। प्यारे दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियाँ बताने जा रहे हैं, जिन खूबियों से औरत का किरदार मजीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि औरत की वो दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस होती है। इस हवाले से हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हज़रत अली का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मरतबा हज़रत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेर खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया,
اے بندہ خدا، اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا، لیکن افسوس یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، یا علی وہ کون سے کام ہیں؟ حضرت امام علی نے فرمایا، گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں 2 عیب پائے جائے۔ پہلا عیب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، اور دوسرا عیب کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ یاد رکھنا، یہ وہ نحس عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوگی، وہ اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی برباد کرتی ہے۔ یہ 2 کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ گھر کی خوشحالی، برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ 2 کام، ایک ہے غیبت کرنا اور دوسرا ہے جھوٹ بولنا۔ یہ 2 کام عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی یہ کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ نیک عورتوں کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں تو ہم آپ کے لیے نیک عورتوں کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرمانبرداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرمانبردار ہے اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ عورت کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنے جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت ہی اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضوں میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ جب شوہر اسے بلائے اور وہ اگر سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، شوہر کے پاس جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے تو جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، نیک عورت کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ستر و حجاز کی مکمل پابندی کرنے والی ہو۔ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ اسلام کے خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردے میں عورت کی عزت کی حفاظت ہے، پردہ رحمت ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بیش قیمتی قرار دیا ہے، اسی لیے اس کی حفاظت اور زیانت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ یہاں پر ہم اپنے بہنوں کو یہ بات بتاتے چلے کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند حدیث آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی اجنبی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی غیر عورت یا اجنبی عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ بیٹھے۔ پیارے دوستو، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد سے ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ دوسری شرط، صرف با قدر ضرورت بات کرے، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرے۔ تیسری شرط، پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، کسی غیر عورت سے بلا وجہ بات نہ کرے۔ اللہ پاک تمام بہنوں کے گھروں کو آباد کرے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا، واقعے میں بہت بہترین ویڈیو تھی یہ، اور مرد عورت کے دونوں کی عبرت بھی تھی اور دونوں کی اچھی کیا بولتے ہیں نشانی بھی ہے ویڈیو میں کہ دونوں کس طرح سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور عورت کو چاہیے کہ شوہر سے بدتمیزی سے بات کرنا، چلا کے بات کرنا، گھر سے باہر آواز نکلے، یہ سب اچھی علامتیں نہیں ہیں۔ ایک نیک بیوی کی علامت ہے کہ شوہر جیسی گھر کے دروازے کے اندر آئے اس کا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے استقبال کرنا، تو پیار محبت سے بات کرنا، اسی کا زندگی نام ہے۔ اور
जितना हो सके प्यार मोहब्बत से दोनों रहेंगे इंशाल्लाह चाहे तो अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह के रसूल भी राज़ी होगा और ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। और अगर दोनों में नाइख्तिलाफ़ी है, चिल्ला पुकार लड़ाई झगड़ा है तो ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। तो दोनों को चाहिए, सबसे अहम बात है पर्दे का एहतमाम, जो बताया गया है इसमें पर्दे का एहतमाम औरतों को बहुत सख्ती से करना चाहिए ताकि गैर महरम की नज़र ना पड़े। अपने आप को जब भी घर से बाहर निकलें थोड़ा सा अपने कवर करके, हर चीज़ का पर्दा है। आदमी कहता आँख का पर्दा होना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, पर्दा लाजमी है। तो समझ लीजिए आप पर्दा करेंगी तो नेकियों के शुमार हो जाएगा, क्योंकि कौन आदमी आपको किस नज़र देख रहा है आपको कैसे पता चलेगा। तो मर्दों को चाहिए वो भी अपनी नज़र नीचे करके चलें और औरतों को भी घर से जब बाहर निकलें अपना पूरे पर्दे के साथ, क्योंकि आजकल मार्केटों में बाज़ारों में किस तरह से सब घुमा करती हैं तो हम सब जानते हैं। दूसरी बात उनका आवाज़ का ही पर्दा है, किस तरह से बात करनी। देखिए यही बता दिया गया है कि बिल्कुल नरमी से बात नहीं करनी, किसी गैर महरम से सिर्फ ज़रूरत पड़े तो बात किया, नहीं तो बिल्कुल ही मत किया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो जो सीखिएगा ज़रूर, जो भी इबरत की निशानी दी बताई गई इस वीडियो में, और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।